बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मियां मोहम्मद अशफाक आपको सलामत करता है। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 दिन से वीडियो नहीं लगा सका। वीडियो ना लगाने की वजह मेरे नज़दीक तो इंतहाई अहम थी। ज़ाहिर है मौजूदा सूरत हाल से हट के मैं किसी ऐसी दुनिया में था जिस दुनिया में मुझे लगता है कि हमारी आज की तमाम नौजवान नस्ल को उस दुनिया में पहुंचना चाहिए। मैं किस दुनिया में था, क्यों इतने 2 अहम बड़े इशूज़ औरत मार्च और बिलखसूस सऊदी अरब के हालात पर मैं वीडियो ना लगा सका, इसकी तमाम तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम की तारीख़ अगर हम पढ़ें तो हमें एहसास होगा कि हमारे इस्लाफ ने जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे इस्लाफ ने जिन मसाइल से लड़कर इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है, वो शायद हम भूल चुके हैं। और आज हमारी हालत ज़ार ये है कि हम सिर्फ़ चंद टकों पर अपने आप को फ़रोख्त कर देते हैं और दुनिया का बड़ा काफिर ये बैठकर ये लफ्ज़ अदा करता है कि मुसलमान को ख़रीदना कौन सी मुश्किल बात है, मुसलमान को ख़रीदना चंद पैसे दें तो ये अपनी माँ को फ़रोख्त कर देता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 2 दिन मेरी क्या मसरूफ़ियत रही, पहले आपसे गुजारिश ये है कि देखें ये जो औरत मार्च हुआ, इस औरत मार्च में 2 तरह के मार्च कल हमने देखे। एक मार्च तो वो था जो मीडिया पर हम सब जिसकी प्रमोशन देख रहे थे, जिसके इश्तहारात देख रहे थे। इश्तहारात इसी तरह से हैं जब आप टॉक शोज़ में उन ख़वातीन को बिठाते हैं जो अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं करते, तो ये एक इश्तहार ही है उनको प्रमोट करने के नुक्ता नज़र से। दूसरी तरफ वो ख़वातीन थी जिनमें जमात इस्लामी और मिनहाजुल कुरान की और दीगर मजहबी जमातों की ख़वातीन थी, जिनकी एक बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद थी, ख़वातीन के हक़ में बात कर रही थी, ख़वातीन को जो जेन्युइन दरपेश मसाइल हैं उन मसाइल पर बात कर रही थी। लेकिन मीडिया सिर्फ इन्हीं को कवरेज दे रहा था जिनके पोस्टर्स स्क्रीनों पर नहीं दिखाए जा सकते। एक तरफ अक्सरियत थी, दूसरी तरफ अक़लियत थी, लेकिन स्क्रीन अक़लियत को प्रमोट करती रही। ज़ाहिर है फ्री नहीं करती। ये जो बेलिबास, बदज़ुबान और बद अखलाक ख़वातीन थीं, ये भी मेरे मुआशरे की माएँ, बहनें और बेटियाँ थीं। इनको किसने फ़रोख्त किया, किसने ख़रीदा और किसने इसको प्रमोट किया, ये ज़ाहिर है उसी तरफ इशारा करता है कि हम पैसे के लिए सब कुछ कर देते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंतशार है एक शहज़ादा, दूसरा शहज़ादा, पहले 3 शहज़ादों के हवाले से और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का जिसमें सगा भाई भी शामिल है गिरफ़्तार था। अब 20 से ज़ायद शहज़ादों के मुतल्लिक़ इत्तलात मौसूल हो रही हैं। कुछ सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं कि शायद वहाँ का अमली तौर पे जो निज़ाम है वो शायद सऊदी अरब के पास नहीं है, किसी और, ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान के भी ज़िक्र हो रहा है कि पाकिस्तान के फ़ौजी जवानों ने उसको कवर किया हुआ है। मुझे नहीं पता इसकी सदाकत क्या है, लेकिन बहरहाल ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि ये जो हालात हैं सऊदी अरब के, ये शदीद इख्तलाफात के बायस और शदीद अय्याशियों के बायस। ये कोई ये नहीं हो रहा कि मोहम्मद बिन सलमान हक़ पे है और उसके दूसरे जो शहज़ादे हैं उनके दिल के अंदर उम्मत मुस्लिमा का बड़ा दर्द है और वो चाहते हैं कि उम्मत को एक प्लेटफार्म पर खड़ा किया जाए। सिर्फ़ इक़्तिदार की जंग है, पहले वो ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं। तो अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं जो 2 दिन नहीं वीडियो लगा सका, उसकी वजह ये थी, जब हम इस्लामी हिस्ट्री को देखते हैं तो इस्लाम की फतूहात का सिलसिला तो ज़ाहिर है हज़रत उमर फ़ारूक खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़तह मक्का से शुरू होकर चलता ही आता है। और ज़वाल, जब सल्तनत उस्मानिया टूटी उसके बाद ये ज़वाल शुरू हुआ। तो सल्तनत उस्मानिया हमारे जो करीब तरीन इस्लामी तारीख़ है, उस तारीख़ में करीब तरीन अगर जो हम किसी अरूज को देखते हैं तो वो सल्तनत उस्मानिया है। तो इस सल्तनत उस्मानिया के जिस शख्स ने बुनियाद रखी अर्तगल, उसकी ज़िंदगी पर और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पर बना गया एक ड्रामा सीरियल है जिसे अर्तगल सीज़न 1 में देख रहा था। आप यकीन करें, आप उसको शुरू कर लें, शुरू करने से एख्तिताम तक आपका जी नहीं चाहेगा कि आप रुकें और कोई और काम कर लें। चंद लम्हों के लिए मैंने टीवी स्क्रीन ऑन की, ख़बरें देखी, जी चाहा, कैमरा लगाया,
لیکن میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا. میرا رجحان اسی دنیا میں تھا کہ میں شاید اسی وقت میں پہنچ گیا ہوں جب ارطغرل مختلف صلیبیوں کے ساتھ اور مختلف اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ اور خود اپنے اندر موجود جو غدار ہیں ان غداروں کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اپنے قبیلے کے غداروں کے ساتھ لڑ رہا ہے. خود اسلام کے اندر اسلامی حکمرانوں کے قریب پہنچے ہوئے ان کے اعلیٰ عہدوں پر فائز جو صلیبی تھے ان صلیبیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو جب میں اس کو دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف سعودی عرب کو دیکھ کے حالات کی خبر پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا یہ حالات بالکل یکساں ہیں. اور اسی ڈرامے کے اندر ہی خواتین کا جس طرح انہوں نے صلیبیوں نے استعمال کیا جو اسلام کو نقصان پہنچایا اور دوسری طرف میں عورت مارچ دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میری نوجوان نسل کو یہ ارطغرل فلم دیکھنی چاہیے. پی ٹی وی نے یہ شروع کیا چلنا شروع ہوا, اس پہ کیوں بند ہو گیا یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں چلا یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. کیوں ہماری میڈیا انڈسٹری اس طرف نہیں آتی جس سے ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے اسلاف کیا تھے. ہم اپنی نوجوان نسل کو کیوں نہیں بتا سکے کہ اسلام سے پہلے عورت کے حالات کیا تھے اور آج کیا ہیں. اور کیوں ہم اس بڑے میڈیم کو جس کے ذریعے ہم اچھی بات کو پروموٹ کر سکتے ہیں ہم استعمال نہیں کر رہے. ہمارا مذہبی طبقہ خود بیانات تو ٹی وی پر ریکارڈ کر لیتا ہے اور وہ کیوں نہیں سمجھتا. تو بہرحال عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے ویورز ہیں ان سے گزارش ہے یوٹیوب پہ آپ کو یہ نہیں ملے گی ویڈیو ڈرامہ سے لیے. اگر آپ ڈیلی موشن پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ارطغرل. اس کو دیکھیں. مجھے یقین ہے کہ آپ ساری رات صرف یہی کام کریں گے کہ اس کو دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو فلمایا بڑے اچھے انداز سے گیا ہے. دوسرا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح سے ایک وہ قبیلہ جس قبیلے کے پاس اپنی سرزمین موجود نہیں تھی اور پھر وہی قبیلہ پوری دنیا کے اندر مکہ اور مدینہ اور پوری دنیا کے اندر اپنی طاقت منواتا ہے اور خلافت عثمانیہ کا وجود ہوتا ہے اور وہی خلافت عثمانیہ پھر ٹوٹتی ہے تو سعودی عرب کا وجود آتا ہے. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور دیکھیں. اس کو دیکھنے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کفار کس طرح سے سازشیں کرتے ہیں, کس طرح سے وہ اپنے تاجروں کو استعمال کرتے ہیں. IMF ہمارے سامنے موجود ہے. کس طرح سے وہ اپنی خواتین کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم سبھی اس پہ میں کیا تبصرہ کروں. اور کس طرح سے وہ اپنی فوجی قوت اور ہمارے اہم عہدوں پر اپنے بندے بٹھاتا ہے. یہ نوجوان نسل کو ضرور دیکھنی چاہیے. یقیناً آپ دیکھیں گے تو اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ٹوٹی پھوٹی گفتگو رہی, آج کوئی خاص بات ذکر نہ کر سکا, لیکن میرے لیے یہ خاص بات ہے کہ آپ ایک دفعہ ارطغرل مووی دیکھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کیا ہے, اسلام کے ماننے والے کیا ہیں اور زوال سے اقتدار کی طرف اور اقتدار سے زوال کی طرف لوگ کس طرح آتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائیوں, اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.